Grabe, ang laki. Grabe pre. Uy! Halimaw! Yeah. Mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he, the one they call the GOAT, checkmate. Morning! Ayan po, God bless po sa lahat. Fish on. Mamaya na lang, update tayo. Malakapas! Malakapas! Yun o. Strike. Malakapas. Ngek ngek ngek. Ha? Trolling tayo. Yan. Tingnan natin kung makahuli tayo. Let's go. Hagis. Yan. There you go. Yep. Okay. Uy, lapis! Woo! Ha? Woo! Halimaw! Pesot guys, pesot. Halimaw ng lapis, oh. Yes, ang laki. Yeah. Ayun lang yan, yung trolling lure ni paring Jackson. Okay. Ay, andun yung kulua, pre. Pre, ayun o, sa taas. Kahit may ibon. Laki ng lapis. Diyos ko purudes. Grabe. You guys, thank Lord. Ha? Hindi, lapit lang. Hindi niya yung lapo-lapo eh. Okay. Baka hindi matanggal. Yup. Iya, bagun. Lord. Okay, pisot guys. Grabe ang laki. Grabe pre. Uy! Ya, nakatakot ha. Grabe. Siya pagod. Grabe. Nalunok. Ayan, dito sa ilalim yung mga kasama niya. Kasama ng lapis. Grabe. Pagurin muna kita. Pagurin muna kita. Ay, Lord, thank you so much. Sana hindi ka maputol. Laki! Halimaw! Laki pre! Woo! Champion! Laki!
Grabe, laki nila guys. Ay Lord. Pesot guys, pesot. Yan o. Yan na natin ang trolling. Eh grabe. Ah! Tay. Lunok na lunok niya yung ano eh. Yung lure. Ah. Guys, grabe ang laki. Ayan oh. Ayan ang halimo yung lapis. Wala, panis kay pisot. Number 1. Yun oh. Grabe. Halimaw. Ayun oh. Nagano kahaba. Saan ang laki? 6 to 7 kg. Holy check tayo. Gamit natin ay Relix Nusantara Pesut 502. Yan po uli natin oh. Ang laki. Ayan na. Uli check natin oh. Ang laki. Yan. Ayan oh. Mamaw. Mamaw guys. Fish on, fish on, fish on. Thank you.